দাওয়াত দিয়ে খাইতে যাবে এমন সময় সে বলে ফোন করছে। ফোন করার পরে ফ্যামিলি রেজিস্টার আমি একটু আইতেছি বাইকও বেডের বাইরে আছে এতটুকু। তারপরে কি পাইছেন? তারপরে তো আমরা ফ্যামিলি দিকে আমার ফোন করছে, কোনো দুটার দিকে রাত্র করতে আপনার বাইরে দেখা হচ্ছে। আজ আমার পূজা করছি দিকে থানার দিকে এন্ট্রি করাইলাম। করার পরে হঠাৎ করে সকালে ঘুরতে ঘুরতে দেখি খুব লোক জন্য আয় দিন কি নাম ওনার? কী করতে কি করতো সে? ফরেস্টার। হ্যাঁ, ফরেস্টার। কোন জায়গায় পোস্টিং আসলো? সম্পূর্ণ মানে কারণে মানে আপনারা সন্দেহ হয়নি প্রাথমিকভাবে? এমন তো কি মনে করতেছেন মানে কিভাবে হইতে পারে ঘটনাটা? মার্ডারের কথা। মার্ডার কে বা কারা করতে পারে? মানে এইটা তো বাইরের কে ফোন করে নিয়েছিল? এটাও তো ওখানে তদন্ত করে যদি ফোনটা তদন্ত করে যদি তারা বাইর করতে পারে। মোবাইল কি ওনার সাথে আছে? মোবাইল সাথে আসলো, ফোন তারা আমরা ফোন করার পরে 2-4 কিন্তু ফোনও রিসিভ করছে, কিন্তু হ্যাঁ কথা কইছে না। আমার লোকে যার কাছে মোবাইল আসলো ফোনে কথা কইছে এবং ট্রাইবেল ভাষাও কইছে, প্লাস কইতেছে রং নাম্বার ফোন রং নাম্বার ফোন যতবার ফোন করছে ততবারই ফোন রিসিভ করছে। রং নাম্বার রং নাম্বার কয়টার সময় ফোন করছেন বা কয়টার সময় এই কথা বলছেন? 2টা ফোনটা ফোন করছি, 2টা 30 ফোন করছি। কোন জায়গায় বাড়ি ওনার? আপনার কি হয়? আমার ছোটো ভাই। अभी हमको 5 o'clock को इन्फॉर्मेशन आई थी कि कॉरिडोर चांदनी से 1 किलोमीटर दूर हवाई बारी की तरफ एक बॉडी मिली है वहाँ पर। जब हम वहाँ पर गए यहाँ पर तो FSL की टीम हमने बुलाई है। इनका नाम है किंकर देवनाथ, अराउंड 40 ईयर इनकी एज है एंड ये चंपक नगर जो फॉरेस्ट नाका है वहाँ पर काम करते हैं, फॉरेस्टर है और बहुत सिंसियर ऑफिसर है जैसे DFO साहब। अभी हमने FSL की टीम बताई है, वो भी क्लियर नहीं है, सस्पेक्टेड की भी मर्डर है लेकिन क्लियर उसमें मेडिकल पोस्टमार्टम के बाद कुछ रीज़न अभी तक रीज़न मालूम नहीं पड़ा। हमने इनका मोबाइल भी मिसिंग है तो वो हम पता लगा रहे हैं कि क्या एक्चुअल रीज़न है इनका। उनके फैमिली मेम्बर के जो हमने स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड की उनको भी क्लियर नहीं है। कल जॉब के बाद में ये घर पे गए थे रात को 9-10 बजे, उसके बाद ये बोला कि अपने दोस्त के पास में जा रहे हैं, तो उसके 10 o'clock के आसपास अपने दोस्त के पास में गए थे। इसके पास गए थे, उन्होंने बताया नहीं अभी तक, तो वो हम पूरे स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद। आपका फ़ोन अभी तक नहीं मिला? हाँ, फ़ोन अभी नहीं मिला, फ़ोन